اللهم آمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Allah আমাদের জিন্দেগির গুনাহকে মাফ করুন। Allah আমরা গুনাহগার সদকার Allah বান্দাকে পাগল আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন। माफ कर दे मुसलमान नारी के माफ कर दे اللهم آمين. अल्लाह जरा अपना कलमा को अल्लाह तेरे माफ कर दे अल्लाह जरा अपने अल्लाह अपने माबूद ने कर दे अल्लाह तेरे माफ कर दे अल्लाह जी मगर माफ कर दे آمين آمين. कमाल नसीब करे ईमान हकीकत कमाल नसीब करे ईमान की गुनाहगारी हमारे नसीब करे اللهم तकवा नसीब करे اللهم सब्र शुक्र नसीब करे اللهم ईमान सिफात गुनाहगारी हमारे नसीब करे اللهم हमारे दिल के पाक करे दे اللهم हमारे दिल के पाक करे दे اللهم को बोले शिरक के पाक करे दे اللهم अल्लाह समस्त मुसलमान अल्लाह खराबी से हमारे दिल के पाक करे दे अल्लाह हमारे दिल के अल्लाह हमारे दिल के अल्लाह समस्त इनका विदेश मुक्त करे दे الله अल्लाह हमारे दिल हमारे दिल बादशाह दिल बना दे बादशाह दिल बना दे अल्लाह बादशाह दिल बना दे हमारे अल्लाह ईमान गुनाहगारी हमारे अल्लाह ईमान के मौत नसीब करे दे अल्लाह मेरी मौत की मेरी मौत की हिफाजत करे अल्लाह मेरी मौत की हिफाजत करे अल्लाह ईमान के मौत नसीब करे اللهم अल्लाह मौत मौत की दीवार अल्लाह बरकतमय करे दे اللهم अल्लाह बरकतमय करे दे اللهم अल्लाह बरकतमय करे दे اللهم अल्लाह अल्लाह सुन्नत पे जरा शौक नसीब करे दे اللهم अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत हमारे जिंदगी दे अल्लाह अपने हमारे दान करे दे सुन्नत अनुसार में हमारे जिंदगी चले এই তৌফিক আপনি আমাদের জন্য اللهم सुन्नत के अनुसरण करी अल्लाह खाली नामाज इबादत नয় अल्लाह घर संसार खावा दावा घूम জাগরণ হওয়া আল্লাহ জামাই রোজগার সমস্ত কাজ আমাদের সুন্নত মোতাবেক করে দেয় সব এরকম নসিব করে দেয় আল্লাহ যেরকম সাহাবা ইকরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত রাখতে আল্লাহ আমাদেরকে এরকম সুন্নত রাখতে বলে আল্লাহ আপনার নবীর সুন্নত মোতাবেক জিন্দেগি আমাদের তৌফিক নসিব করে আমিন अल्लाह खुशबानी नमाज नसीब करे दे अल्लाह खुशबानी नमाज नसीब करे दे अल्लाह अपना बेजा वाली नमाज नसीब करे दे अल्लाह वे इल्म नसीब करे दे अल्लाह के इल्म करा अल्लाह अपने सुन्नत शरीयत को चला जाए अल्लाह वे इल्म नसीब करे दे अल्लाह शौक और आग्रह हमारे दिले में मदद करे दे अल्लाह ये इल्म में आग्रह प्रकट करे दे ये इल्म अपने आसमान के नाम से अल्लाह अल्लाह सुबह कभी हिदायत से बताइए अल्लाह और हमें इल्म से रखम को इल्म मत अल्लाह हमें जिंदगी रखते करते अल्लाह हमें के
আল্লাহ ইলম নসিব করে দেন, আল্লাহুম্মা আল্লাহ ইলমের হিদায়াত নসিব করে দেন, আল্লাহ জিকর ধ্যান নসিব করে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ জিকর ধ্যান নসিব করে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ সমস্ত ধ্যান দিল থেকে বের করা, আল্লাহ আপনার ধ্যান আমাদের দিলের মধ্যে জমায়ে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আপনার ফিকির আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা করে দেন, আল্লাহ। আমাদের মধ্যে আখিরাতের ফিকির পয়দা করে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ দুনিয়ার ফিকির কমাই দিয়া আল্লাহ আখিরাতের ফিকিরকে আপনি বাড়ায় দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আখিরাতের ফিকির আমাদের বাড়ায় দেন, আল্লাহ কবর আমাদের সুন্দর করে দেন, কবরের আযাব থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ কবরের আযাব থেকে আল্লাহুম্মা আয় আল্লাহ এই কবর থেকে আমরা মাফ করে আসি, আল্লাহ। আল্লাহ এই কবরের ফিকির আমাদের নসিব করেন, আল্লাহ। আল্লাহ এই কবরের ভিতরে সেহরি নসিব করে দেন, আল্লাহ কবরের আযাব থেকে আমাদের হেফাজত করেন, আল্লাহ কিয়ামতের আযাব থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ কিয়ামতের আযাব থেকে আমাদের হেফাজত করেন, আপনার আরশের ছায়া নসিব করে দেন, আল্লাহ আপনাদের হাউজের পানি নসিব করে দেন, আল্লাহ হিসাব আমাদের আসান করে দেন।